Regional Football Association. To all the athletes, team coaches, managers, to our distinguished guests, to our technical officials and staff, to all the parents who are here to hatag sa support sa ilang mga kabataan, and to all the sponsors na nagbulig man sa sining pagpatigayon, and to all the football enthusiasts nga subong sa palibot, mga spectators. Welcome to the city of Cabancalan. But before anything else, I would like to give you the detailed breakdown of purposes sa siningang competition. Importante sa aton ng mga kabataan to adhere the rules of football. Respect the referees, the technical officials, respect your opponents, and maintain good sportsmanship. Even in the face of defeat, kinahanglanon tayo na. And it also develop our personal growth and social interaction. Dili nga hampang ma-boast nato ng aton nga self-confidence, resilience, aton nga sense of accomplishment, and our relationship and foster a sense of community sa aton nga community. Discipline and time management. It requires para sa aton nga mga estudyante, requires time management sa aton nga paghampang kag sa pag-training. So, tanan component ina siya as a good player. Isa na siya nga nag-develop sa aton nga mental health kag sa paagi sina nga hampang ang healthy nga kabataan nga mga players naga-develop ina sila or naga-demonstrate ina sila being a leader sa aton nga sa patag sang hampang diri sa field. So everybody, let's get started. Let's make this league a memorable to all of us. Enjoy watching and enjoy the game. Good morning. Thank you, Mom, sister. And now